ଭାଇ ହେଲା ତ ଲେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଆମର ଆଗରୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସାଂଖ୍ୟିକ ତଥ୍ୟ, ପ୍ରାଥମିକ ତଥ୍ୟ, ପରୋକ୍ଷ ତଥ୍ୟ ଏସବୁ ଯାକ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ବୋଲେ ଆମେ ଯୋଉଟା ପେପରରୁ ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ସେ ହେଲା ପରୋକ୍ଷ ତଥ୍ୟ। ଆମେ ନିଜେ ଯାଇକି ଫିଲ୍ଡରେ ଯୋଉଟା ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ମୁଁ ଆସିବି ତମମାନଙ୍କର ମାର୍କ ପଚାରି କାହାର କେତେ ମାର୍କ ଜାଣିବି, ସେ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତଥ୍ୟ। ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲି, ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତଥ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲି, ରେକର୍ଡ ଦେଖିଲି ତମର କାହାର କ'ଣ ମାର୍କ ଜାଣିଲି, ସିଏ ହେଲା ପରୋକ୍ଷ ତଥ୍ୟ। ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁଜୀ ମୋଠୁ ରିପୋର୍ଟ ନେଲେ, ପରୋକ୍ଷ ତଥ୍ୟ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ଜାଣିଲେ, ପରୋକ୍ଷ ତଥ୍ୟ। ଆମେ ଯାଇକିରି ଘର ଘର ଗଣିଲେ, ବୁଝିଲେନି? ଘରକୁ ଯେଉଁମାନେ ହିସାବ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତଥ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି। ସବୁ ସ୍କୁଲର ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିଥାଉଛି ଜନଗଣନା ପାଇଁ ବୋଲି, ଘରକୁ ଆସିଥାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତଥ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଥିଲୁ। ତା ସହିତ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ତାର ବିଭିନ୍ନ ବାର ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ, ବୃତ୍ତ ଲେଖ କରିଥିଲେ। এইটা কেবল অজীব ଅଛି। ହେଲେ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତା। ଦଶମରେ ଯୋଉ ଅଛି ପରିସଂଖ୍ୟାନ, ସେଇଟା ଅଛି ଆମର କ'ଣ? କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତା ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି? କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତା, ଯାହାକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏକ ମାଧ୍ୟମାନ, ଦୁଇ ମଧ୍ୟମା, ତିନି ଗରିଷ୍ଠ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? କ'ଣ କ'ଣ? ମାଧ୍ୟମାନ ଅର୍ଥ ଆମେ ଏଇଟା ହାରାହାରି ବୋଲି ବୁଝିବା। ଆକୁ ନେଇକିରି ଆମର ହଉଛି 5ର A ଚାପ୍ଟର। ମଧ୍ୟମାର୍ଥ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟମ ସ୍ଥାନ, ଲବ୍ଧାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟମ ସ୍ଥାନ, ଆକୁ ନେଇକିରି ଆମର ଆସିବ 5ର B ଚାପ୍ଟର ମଝିପଦ। ଗରିଷ୍ଠକ ଅର୍ଥ ସର୍ବାଧିକ ବାରମ୍ବାରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଲବ୍ଧାଙ୍କ, ସର୍ବାଧିକ ବାରମ୍ବାରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଲବ୍ଧାଙ୍କ, ଆକୁ ନେଇକିରି ଅଛି 5ର C ଚାପ୍ଟର। ବୁଝା ପଡ଼ିଲେ? ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କୋଉଟା? 5ର A, କୋଉଟା? ମାଧ୍ୟମାନ ବା ହାରାହାରି। କେମିତି କରିବା? ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ଲିଜାର ମାର୍କ ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପୂଜାର ମାର୍କ ଦେଇଛି। ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ ଲିଜା ରଖିଛି 70, ପୂଜା ରଖିଲା 78। କିଏ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଲା? ଇଂରାଜୀରେ ଲିଜା ରଖିଲା 60, ପୂଜା ରଖିଲା 68। ଭଲ କାହାର ରହିଲା? ବିଜ୍ଞାନରେ ଲିଜା ରଖିଲା 78, ପୂଜା ରଖିଲା 75। ଏଇଟା ଦେଖ ଲିଜାର ଭଲ ରହିଗଲା। ତାପରେ ଗଣିତରେ ଲିଜା ରଖିଲା 90, ପୂଜା ରଖିଲା 87। ଠିକ୍ ସେମିତି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ଲିଜା ରଖିଲା 87, ପୂଜା ରଖିଲା 86। ଏ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଖିଲେ ଆମର ଲିଜାର କେତେଟା ସବଜେକ୍ଟରେ ମାର୍କ ଅଧିକ ରହିଲା?
1 2 3 पूजार दुईटा सब्जेक्ट अधिक रही सब्जेक्ट अनुसार देखिले आमे एटा भल रखि बोली कहबा किंतु यदि हारार देखिबा मोट केतरा सब्जेक्ट रो परीक्षा है पांचटी सब्जेक्ट रो परीक्षा है विषय होची पांचटा विषय केते पांचटा एटे माध्यम मान बा हारारी मान जदि आनिमा बा हाराहारी मान is equal to मोट मार्क by विषय संख्या ताले लिजर हाराहारी मार्क केते आसीबो एवरेज मार्क केते आसीबो लिजर मोट मार्क केते होची 385 70 60 78 90 87 मिसलेला 300 केते जे 85 बाय पांचटा विषय 5 16 30 आला 3 दशमिक देले 35 5 7 5 7 35 ठीक अछि एला 5 7 35 आला केते 3 5 7 35 तापर यदि पूजा राणी मा पूजार मोट मान केते होची हमर 386 रे केते होची 386 करू तो बोले बोल के देखो लागे 6 7 13 13 5 18 18 8 26 18 26 8 34 34 4 चला 3 3 8 3 11 11 8 19 19 7 26 6 32 7 39 394 बहिरे भूल दे जिना मिसाण हला 394 बाय 5 5 7 35 और रहले केते 4 84 5 8 40 दशमिक और 4 78 दशमिक 8 कार अधिक आई तो जार अधिक आई हारारी मार्क कार अधिक होला तो जार आसी बुझिना ना इमेज जाय माध्यम मान आनिबा को अछि बोले ए सबु जाक तथ्य को मिसई गिरी बाय जेतरा तथ्य दिबलि कर दबा हमर माध्यम मान आसीबो बुझा बोले ना मो नेक्स्ट पेज ही जाउची देखो सांख्यिक तथ्यावली रो माध्यम मान निर्णय चुप कर दियो किन करे लक्ष्य करो मने करो x1 x2 x3 x4 एमे डॉट 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 एनडी पद अछि केतरी पद अछि जदि आर माध्यम मान आनिया मोट पद संख्या केते तेणु लब्धांक मान को मिसे देबा सब जा गोटे लब्धांक लब्ध अंक इज इक्वल टू लब्धांक लब्ध होले दे जाइतिबा अंक बुझिया ना ए सब जो को हमें मिसे देबा बाय मोट अंक संख्या 5 अंक दिले बाय 5 7 अंक दिले बाय 7 15 अंक दिले बाय 15 ए डेन अंक अछि केते हो बाय बोले माध्यम मान m is equal to x1 plus x2 plus x3 dot 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 xn by n बुझले ना एटा को शॉर्टकट लिखिले हम कोन करिवा सिग्मा n I is equal to 1 केतो एति हम नाही xn को निर्णय करियो बुझले कि नहीं हेले तारो एटा को हमर एबे देखियो ना प्रयोग पक्ष अछि हमर एटा उदाहरण एक देखो जने परीक्षार्थी कर
6ଟି ବିଷୟରେ ସଂଖ୍ୟାର ନମ୍ବର ଅଛି। ନମ୍ବର ଅଛି କଣ କଣ ଅଛି? एग्जांपल एक मन कर देखिबा अछि 65 67 85 78 69 आउतरे 78 केतरा पद रहला बोलो 1 2 3 4 5 6 केते हला माध्यम मान इक्वल टू 65 प्लस 67 प्लस 85 प्लस 78 प्लस 69 प्लस 78 बाई 6 एते मिसिला हमर केते होचे 482 बाई 6 हला 482 बाई 6 6 7 82 2 22 37 की 18 4 देले 18 4 ना 40 हो हला 40 हेले 600 को 36 प्राय एति को ध्यान रखि बे 13.6 मध्य रखि बुझे बोले ना हला जदि एटा बारंबारता वितरण सारणी देला ताले केमि करिबा बारंबारता वितरण सारणी देले देखो आर कोन हबो हमर उच्चता देछि एग्जांपल 2 टा 69 से उच्चतार 2 जण पिला अछंती 4 जण पिला अछंती 70 से उच्चतार 2 जण पिला अछंती 71 से उच्चतार 3 जण पिला अछंती 72 से उच्चतार 2 जण पिला अछंती 23 से उच्चतार जणे पिला अछि एटा हम केन जानिबा एटा होची x ये होची f एटा fx पता बानी केता बा 4 नुआ 36 6 रखला 3 6 को 24 3 27 ये 70 दुगुणे 140 ये 3 3 की 9 7 3 की 21 ये 184 ये 23 एटा हम सिग्मा fx जानिबा सिग्मा तो समष्टि आर समष्टि जानिबा सिग्मा f आनी सिग्मा fx केते आसी हमर 886 आसीबो सिग्मा f आसीबा हमर 12 ए सब जक मिसिला हमर 12 आसी एटा माध्यमान इज इक्वल टू सिग्मा fx बाय सिग्मा f 886 बाय 12 12 84 6 12 0 60 12 50 बुझा बोला दी हां पढ़े परीक्षा आरंभ हो अब खाना बसे पढ़े